बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में बात की जाएगी, खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। 9 मई के हवाले से जितने भी केसेस थे उसमें इमरान खान की जमानतें हैं जो है वो बहाल कर दी गई, और साथ साथ आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा कि समरी जारी कर दी गई है पूरे मुल्क में पाक फौज को कंट्रोल देने के लिए। जो आज एक मीटिंग हुई है आम इंतखाबात के हवाले से अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए समरी जारी कर दी, और पूरी जो पाक फौज है उसको पूरे पाकिस्तान में जो है वो तैनात इलेक्शन के दौरान कर दिया जाएगा। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले हर तजवीज़ और खबर के बारे में अपडेट मिलती रहे। सिलसिले को शुरू करूंगा। इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। याद होगा कि 9 मई साले के जितने भी केसेस थे वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बुरा दिन साबित हुआ कि उस 9 मई के वाक़े के बाद से जो तहरीक इंसाफ की उनकी बुनियादें हिल गई, मरकजी क्यादत के जो क्यादत थी वो चली गई, असद उमर पार्टी से अलग हो गए, बड़े बड़े नाम मोहम्मद अली जो थे वो पार्टी को छोड़ गए। इसके अलावा काफ़ी ऐसे जो बड़े नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई या की गई तो उसके बाद छोड़ गए। तो उसके बाद आज इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद है, उससे मैं आपको आगाह करूंगा कि जी ये जो 9 मई का केस था इसका फैसला जो पहले ही महफूज कर दिया था आज सुनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जज नीलम साहिबा हैं, आलिया नीलम साहिबा, 2 रुकनी बेंच इसकी वो सरबराही कर रही थी, और जो केस की जब फैसला महफूज था जो आज सुनाया गया तो यही कहा गया कि ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान अडियाला जेल में साइफर केस पे ऑलरेडी गिरफ्तार है। और इसके साथ साथ जो ये आज रिलीफ इमरान खान को मिला है, ये जितने भी तमाम केसेस थे उनकी जमानतें हो चुकी थी। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला महफूज था, उसके बाद दोबारा से गिरफ्तार हुआ, फैसला चैलेंज हुआ, आज एक इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। आज जो कमरा अदालत में इतराज़ात भी लगाए गए प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब की तरफ से सलमान सफदर के नुक्ते पे कि जी अगर इमरान खान ऑलरेडी साइफर में गिरफ्तार हैं तो उनकी बाकी केसेस में गिरफ्तारी है, उनको क्यों बहाल किया जा रहा है, उनकी जमानतें क्यों बहाल की जा रही हैं। तो साथ साथ ये भी कहना था कि एक सज़ा याफ्ता होने की वजह से इन्हें रिलीफ नहीं दिया जा सकता, और जिस पे जो है सलमान सफदर हैं उन्होंने ऑलरेडी इस बात को मेंशन किया कि जी तोशा खाना में भी उनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी हुई है, और ऑलरेडी जो उनके खिलाफ इसमें सबूत है 9 मई के वो तो कोई भी सामने अभी तक नहीं है, ना ही कोई फर्द जुर्म जो है उनको सुनाई गई और उन्होंने उस पर इकरार किया, हर फर्द जुर्म पे सहते जुर्म से इनकार किया। तो यहाँ पे आज बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है इमरान खान को। और साथ साथ जिक्र करूँगा कि आज वजारत दाखिला को जो है वो समरी अरसाल कर दी गई है इलेक्शंस जो होने वाले हैं आम इंतखाबात, इसके लिए पाक फौज की मदद मांग ली गई है, क्योंकि ऑलरेडी आपके नॉलेज में होगा कि इस्लामाबाद में कल थ्रेड आया था जिसकी वजह से 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ NDU, बहरिया यूनिवर्सिटी और एयर यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था, और साथ साथ आज जो है वो 26 जनवरी तक के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया है। तो थ्रेड्स वाकई बहुत ज़्यादा हैं, रोज़ मरासले जारी किए जा रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही है, कभी किस उम्मीदवार पे हमले हो रहे हैं, कभी किसी सियासी जमात के दफ्तर पे हमले हो रहे हैं। तो इन सारी मामलात को देखते हुए आज वजारत दाखिला को सब ने समरी साथ कर दी है। इसके अलावा साथ साथ इलेक्शन कमीशन है उसने भी दरख्वास्त की थी, सुप्रीम कोर्ट की भी दरख्वास्त थी कि आम इंतखाबात में हमें फ़ौज की भरपूर मामनत चाहिए। और इस पर याद होगा आपको कि कोर कमेटी के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कोर कमेटी इजलास था उसके बाद उन्होंने एक बयानिया और एक मरसला जारी किया था जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इलेक्शन कमीशन और किसी भी इदारे को पाक फौज की ज़रूरत होगी आम इंतखाबात को मुकम्मल, महफूज और मुनसिफाना बनाने की, तो पाक फौज जो है वो शाना बशाना खड़ी है। तो जिसे कहते हैं अब पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम जो है वो इलेक्शन होंगे,
اور اس کے لیے جو ہے آج وزارت داخلہ کی جانب سے سمری بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ تیسری خبر جو انتہائی ضروری ہے، آج بانی چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ صحافیوں سے کچھ غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں بڑی ہی کوئی اندر کی باتیں بھی انہوں نے جو ہیں دل میں کافی عرصے سے ان کی تھی وہ آج لب پہ لے آئے۔ عمران خان کا کچھ کہنا تھا تفصیلات کے مطابق کہ جی عمران خان نے آج صحافیوں سے سائفر کیس کے حوالے سے بات بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا جو سائفر ہے وہ بیسکلی باجوہ صاحب کے لیے، جنرل باجوہ کے لیے آیا گیا تھا۔ سائفر دبانے کی عمران خان نے کہا کہ جی سائفر دبانے کی کوشش بھی کی ہے، اس کے علاوہ اس سائفر سے جو ہے وہ اصل ایکسپوز ہوا ہے وہ ڈونلڈ لو ایکسپوز ہو گیا تھا۔ میرے ناظرین کو یاد ہوگا کہ سائفر میں جو جب یہ سائفر وزیر اعظم اس وقت کے تھے عمران خان ان کے پاس آیا اور اس کو بعد میں ڈیکوڈ بھی کروایا گیا تو ساری جو چیزیں سامنے آئیں اس سے ڈونلڈ لو کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو $35 لاکھ دے کر ایک ٹویٹ کروائی تھی جس میں یہ ثابت کروانے کو کہا گیا تھا کہ جی عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہے وہ امریکہ کے حق میں ہیں۔ تو یہ ایک ساری گیم چینجنگ رجیم جو تھی کیسے کروائی گئی اور کیا ہوا، بڑے واضح الفاظ میں عمران خان نے بتایا۔ اور عمران خان نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ فوج میں جو جنرل ہوتا ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، اس کے بغیر یا اس کی ہدایات کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، جس سے ثابت ہو یہی گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کے تھرو ایک ٹویٹ کروایا، ایک میسج چلوایا، اس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ ہو گیا، حتیٰ کہ خان صاحب نے بڑے ہی دلیرانہ طریقے سے امریکہ کو نو مور کہا تھا، امریکہ نے ڈو مور کہا، بٹ عمران خان وہ واحد بندہ ہے جس نے امریکن پریزیڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ جی ہم اپنی لینڈ کسی کو بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ تو بس اس کے بعد سے جو ہے وہ جنرل باجوہ نے سٹیپ ان کیا، اور کیسے عمران خان کی حکومت کا تختہ گول ہوا، جنرل فیض حمید نے کیا کردار ادا کیا وہ میرے ویورز کو سب کو بہتر پتہ ہے۔ تو اب یہ بہت ہی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لورز کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے، ضمانتیں ان کی لاہور ہائی کورٹ سے بحال ہو گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے، اس نے بھی کافی چیزیں واضح کر دی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے والے کون سے لوگ تھے۔ آج کے ولاگ کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور اپنی کمنٹ سے مجھے آگاہ کیا کریں کہ آپ کو کیا انفارمیشن اور کون سی خبر بہتر لگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔